Good morning, early bird. Una ako, tapos sumunod si Michael. Ayan o, aga. 3 round kasi yan kaya maaga. Ito kami Ano ngayon? January 17, 2025. This is my second ride for year 2025. Ito, tingnan nyo, ang ganda. Medyo malamig. Pero mamaya na ito, pag nag-ride out na kami, tanggal na yan, lamig na yan. Yan, tingnan nyo, ganda. Good morning. O yun Pinoy Pride MTV. Isa rin yung supporter ng Pinoy Pride MTV. Si Airtime Mike. Yan kita nyo, yan. Lakas nyan. Lakas kumain Pinoy Pride MTV, galing. Ano yan, Dong? Anong gawin mo dyan, Dong? Lagay ng bike. Yun galing. Pinoy Pride MTV, shoutout sa inyo. Shoutout Pinoy Pride. Ayun so, kumpleto na kami. Lahat ng mga nagpalisan dito na except Lakay. Medyo ano daw siya na late ng gising, pero ang aga nag-message. Oy Sir Chief, aga ma. Yes, traffic dyan. Traffic. Na traffic. Oo nga Ang ganda ng kulay. Talagang purple. Purple na purple. Uy, pati naman pala yung lining ng purple din. Kaya naman pala Ayun we have guests today from local guys, Saudis. 12 tayo ngayon. Not bad. Ride out namin 8:03 ng umaga. Sasama yata sa amin yung mga local guy. Ito short road. Tapos puro trail na. Up and down. Una namin babanatan doon pupunta. Yung pinakataas na yun. So meron kaming 4 na guests from Saudi. Local guy. Nakijoin lang sa amin actually. Para ma-enjoy nila na company ng mga Filipino bikers. Ayun Maaga na. Medyo malamig pa, mamaya. Mainit na yan. Malakas pa rin ang hangin. So yung lamig talagang tumatama sa katawan, sa mukha. Naka-fleece jacket na ako pero ramdam ko pa rin yung lamig. Kaya ba, sa taas na. May telepono pa lakas talaga. Yun ang tindi nung naka-green. Ay, wala na. Yan ang iba ito yung pinakauling akyatan na Matarik. Tapos meron pa rin mga akyatan, mahaba pa rin. Pero sa Porsche na to, yung unang akyatan, ito yung pinakamatarik, pangatlo. So inakyat namin. Sinisilo ni Rosso. Antindi. May tawag pa yan sinusit. Tapos sigla bumaba pa. Antindi. Halo wala. Kayf pro MC Folk. Kwais. Mafi taban. Good, everything is good. Alhamdulillah. Esmaita. What's your name? Sulaiman. What's your name? Riyadh. This country, this city. Yes. Riyadh Al-Riyadh wala Riyadh Al-Ulayan? Riyadh. Riyadh. Sulaiman I'm from Yemen. From Yemen, mashallah. Sana wala folk. No, Hadramut. كيف يمن الحين؟ Good كويس. ما في كلاس جنجل كلاس؟ No, إن شاء الله خلاص. إن شاء الله. وأنت أصلي سعودي؟ Yes. From Yemen.
او انت اصلي يمني؟ Yes. بس جنسية انت يمني ولا سعودي؟ أنا originally Yemeni. بس اوريجينال يمني بس انت سمسم فلبيني. هلا والله ليش ما في سيفتي هيلمت؟ يقول لك وين السيفتي؟ وين الهلمت؟ يا اخي نسيت البيت. بيت يلا نروح بيت. نسيت البيت. روح بيت بعدين يجي هنا. البيت بعيد 50 كيلو. 50 كيلو ما مشكلة. انت سعودي؟ روح سوا روح. انت سعودي صح؟ يلا روح سوا. امشي سعودي اسا دقيقة يجي اسا دقيقة هنا اسا دقيقة بس. 10 دقيقة وش منفاخ هذا سجل رجلين هنا ولا سجل زي اسمه انت؟ ابو علي. ابو علي. ابو علي. ابو علي وهو هو ابو حمزة. ابو خمسة. ابو علي ما في ابو حمزة. سليمان رياض. هذا فايف. لا هو ابو حمزة. ابو حمزة كيف ولا ابو حمزة؟ كويس كله تمام؟ ابو خمسة. كله عربية ما في انجليزي ولا فلبيني؟ سيم هذا ليش ريستورانت. ليش انجليزي؟ ليش انت ما في عربي؟ ليش؟ ليش واي ليه بقول لك انت ايه تتكلم عربي عشان اذا رحت انت مانيلا سوي مطعم عربي سوي اكل عربي كبسة. لا هنا ما في انا ولد في سوي كبسة في ما البيت شاء الله لازم تتعلم لازم يلا What's the name? سايمون صايم. سايمون مارادونا حلو. you know hi warrior good morning lain na nila
Saan to? Ako napupo sa sikat. Sa sikat. Tinatanong ko napupo sa sikat. Tama ba? Yari ka. Hindi ko alam sa inyo, hindi ko alam sa inyo dalawa. Hindi ko alam sa inyo dalawa. Ha? Sino? Ilang talaga yung panat eh, no? انا لا خوذه نوت ولا شيء ولا سفتي ولا شيء. والله هذا دراجة كويس هذا بس نفر ما في كويس. لا انا هذا ما في كويس. لا هذا لا ما في كويس. هذا كويس هذا شوية كويس احسن ما يجي صح؟ هذا اول مرة اول مره. 2 مرة على طول 2 مره والله ولا واحد فيكم على طول يمسكني ايوه والله. ايوه انا نمبر 2 اي نفر فيكم اتحداه هنا. طيب ايوه تعدي. ايش انت كلام اول مرة؟ ابو اسمع وش اقول. ايش انت كلام؟ اقول انا اول مره اطلع هنا. المره الثانيه ولا واحد فينا نمبر 1 ما شاء الله ما شاء الله ولا احد يتكلم والله ولا. او ابو امزح ابي ابو حمزه في الشارع. في الشارع 100 انا نمبر 1 ولا. أوه، بس ما شاء الله. هنا كلنا هنا ما في معلوم. لا عشان كفرات هذا ما في كويس كفرات ما في شيء هذا شوف انا كفراته ما في كويس. هو كفراته ما في كويس ان شاء الله يجي نمبر 1. اي كفرات ايوه oh lakas na ito grabe hindi nakakambyo. ايوه رياض كويس والله والله يلا ابو يمن ابو يمن يلا
يلا يلا بسرعة 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 بسرعة. يا رياض كويس 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 100 100 good job. Una-una na oh. Good morning, good morning. Morning. Good morning. Ayun oh. Kabila kinuha. Ayun oh. Oo nga eh. Good morning, good morning. Yan pa isa pa yun oh. Good morning. Sabah Al-Nur. Ayun oh, good morning, good morning. Kung saan ang mahirap, doon ang gusto. Ayun oh, good morning, good morning. Tusok pa rin pala doon. Sabah Al-Nur. Hello. Hala wala. والله هلا والله. Hala wala. Aywa. Yo, Abu Yemen. How are you doing, bro? Great. Doing good? So yan, kasama sa trail yung ginagawa na itong sila yan. Kasama yan. Yung mga oh, what can you say? Oh, ito yung bago ano. We ride this one, New Jersey, green color. Saudi Arabia. Yeah, we ride this one. Yeah. Yeah, our guest Saudi riders. One of the best. Riyadh. Abu Zaid. Wali. Ayan, oh. Follower. If you want to watch this coverage, you can subscribe to my YouTube channel. Pahinga muna tayo kasi nasiraan si Renny ng chain. So mahababang pahinga to.
hindi sumemplang, babawian yata eh. Babalikan. Ano iba? Ano iba? Oh, relax lang, relax. Relax, relax lang. Hindi pa masakit, mamaya to, sakit na Mamaya yan. Oh, malapit na kami matapos mag-trail. Konti na lang. Isang uphill na hindi masyado matindi. Tapos isang downhill. And then road and then base camp. Tapos may jump. Tapos base camp. Ito, uy, walang scope. Walang scope. Ay, sa rayos. Nabuto. Hindi mapalitan yan, madali yan. Yung kita niya, ang mahirap. Oh, babalik na naman yung base camp. Ano yung iba? 6, 7, 8. So, ibig sabihin, 8 na taon na. So, malapit na matapos sa aming train. Dito tayo sa Banayan. Ito yung exit ng Banayan. Ito, may tatlong ramp dito. Tapos next naman doon. Pagkatapos ng road na yon, after ng road, a little off-road and race camp. So see you race camp. Yun no, road na kami. May clearance to siguro almost 1 kilometer. Ayan no. Uy, si Glenn pala nasa likodan ko. Ayan, lapit na kami sa base camp. Odong, nice ride, nice ride. Nice ride. Nice ride. Ayun. Odong, Sir, nice ride, nice ride, nice ride, nice ride. Nice ride, nice ride. Oh. Ano na rin yun? Nice ride, nice ride, nice ride. Nice ride, alhamdulillah. 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 Nice ride. Oh, nice ride. Oh, nice ride. Yes, thank you. Oh, nice ride, nice ride. Sir Jeremy. Oh, thank you, Oh, nice ride. Birthday ride. Wala tayong birthday ride.
Nice ride, nice ride. Thank you, thank you. Nice ride, nice Thank ride. you so much. Nice ride, nice ride. Nice ride, nice ride. Nice ride, nice ride. Thank you Yeah, so much. thank you, thank you, thank you. Good serve with you. Yeah. Oh, nice ride, nice ride, nice ride. Hi, Sir Tim. Nice ride, nice ride. Alright.